Mic check, mic check, mic check. Panis. Grabe yan, grabe. Grabe, ano? Hello guys, gusto nyo ba matutong mag-infinite slide? Kung hindi pa kayo nakapollow, mag-follow na. So simulan natin, tara. Guys, reminder lang guys, para sa mga PC user lang ito, no? So nakikita nyo yung keyboard ko guys. Op. So una guys, tatakbo muna kayo. Pagsabay nyo yung pag-rotate ng camera, pag ganyan. Isabay nyo S, tsaka yung control. Kita nyo yung S, tsaka control. Isabay nyo lang guys sa pag-turn ng camera. Ganyan lang guys, oh, di ba? Dali lang. You know? Kung gusto nyo naman po i-reverse yung camera, yan, letter R nyo lang guys, letter R. Para ma-reverse nyo yung camera. You know? List light guys. Uy. Grabe. So ulitin ko guys, kung hindi nyo naintindihan. Habang tumatakbo kayo, isabay nyo lang yung S tsaka yung control guys sa pag-turn ng camera. Yan lang guys, oh. Diba? Ang dali lang. So guys, huwag nyo kalimutan i-like tong video na to. Tap kayo dyan kung naintindihan nyo yung tinuro ko. At huwag nyo kakalimutan na i-follow ako sa TikTok. Thank you.